tatlo. Asan yung forma natin pababa? Kailangan nakababa. Apat, sa ilalim. Suporta ng kamay. Iba sa kababa, iba. Suporta. 5. 6. Okay, isa pa ha. 1. 2. 3. 4. Sa gitna nyo patamaan. Sa gitna. Sa gitna ng pamalo. Yan. 5. 6. Last one. Isa pa. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Okay. Ready? Pabanda tayo. Forma makikipag